ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്കും സ്വാഗതം. സോ ഗൈസ്, ഇന്നൊരു ഫെയർവെൽ വ്ളോഗാണ്. നമ്മുടെ ജൂനിയേഴ്സ് നമുക്കൊരു ഫെയർവെൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ വ്ളോഗാണ്. സോ നിങ്ങളത് കാണിക്കാൻ എന്താ കാഴ്ചകളെന്നുള്ളത് ജൂനിയേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാൻ കഴിയും. This is the worst background someone can actually pick. No. Hi to every batchmate. Good afternoon. Yeah, முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான். விஷயமா ஆன்லைன்லேயே முடிஞ்சு இப்போ அவ்வளோதான். ஃபைனல் இயரே வந்துட்டோம். என்ன கற்றுட்டெல்லாம் ஒன்றும் தெரியல. சார் சப்ஜெக்ட் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன். நான் எந்த அளவுக்கு கற்றுக்கிட்டேன்னா சார் எனக்கு பெயில் போட்டல பாஸ் போட்டுருங்க. ஐயா ஐயா நிறைய நடந்துச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய கிடைச்சாங்க. யாரும் முதல் கொடுத்தாம தெரியல. ரியலி ஒரு இயருமே ஒன்னொன்று கத்துக்கிட்டு இருந்தோம். அண்ட் இப்போ ஃபைனல் இயர் படிக்கும்போது தேர்ட் இயர்ல போய் கிளாஸ் கவனிக்க மாட்டோமான்ற ஃபீல் இருக்கு. அண்ட் எல்லாமே ஒரு லெசன் மாதிரி இருந்துச்சு. படிச்சுட்டு ஆன்லைன்ல நல்லா தூங்கிட்டு ஆஃப்லைன்ல அட்டெண்ட் பண்ணும்போது என்ன படிக்க ஏது படிக்க நிறைய அரியர் வச்சு அதை கிளியர் பண்ணி இப்போ ஃபைனல் இயர்ல நிக்கிறோம். இல்லாம நிறைய படிப்பு கூட வந்து எப்படி சர்வைவ் பண்றது அப்படியே கத்துக்கிட்டோம். அரியர் வைப்பாங்க. கிஷோரத்தி மாதிரி ஆள்லாம் ஒரு அட்வைஸ்னா படிக்கலாம் செய்யாதீங்க. நார்மலா பாஸ் ஆகிட்டு ஜாலியா சுத்துங்க. மெமரிஸ் இது வரைக்கும் ட்ரிப்பு போங்க. நிறைய ட்ரிப்ஸ் போங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஃபயரா இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச்ல உட்கார்ந்து தூங்கிட்டு இருக்க பாருங்க. 8 மணி கிளாஸ்க்கு உட்கார்ந்து ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச்ல தூங்கிட்டு இருக்கா பாருங்க. Hello guys, this is a Tamil dialogue, so please don't mind my pronunciation. Hey Mala. நீ என்னடா பண்றீங்க? அக்கா ஃபேர்வெல் வந்திருக்கேன்டா. பார்த்துட்டு 1 லட்சம் ரூபா சாப்பிட புரியல, எனக்கும் புரியல. அது வெஜ் ரோல் என்ன? அன்பாக்சிங் ஃபேர்வெல் கிஃப்ட். ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க. எந்த பொண்ணு இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்குன்னு தெரியல. யாரு சீனியர் இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்கு இவ்வளவு பண்ணி இந்த சொல்லு. ஒரே சீனியர். இரு, பொறுமையாடு. வாவ், அமேசிங், நைஸ், நல்லா இருக்குடா, சூப்பர்ரா.
ஏடா 2024-25 போட்டிருக்காங்க 21-25க்கு இங்க அது அவுட் ஆமா இப்படி என்டர் பண்ணி இப்படி முட்டு கொடுக்கலாம் നീ അതല്ലേ നിന്റെ അടുത്തത് വിളിക്കുമ്പോ I mean, entire batch, of course, I handle the force not right? The overall it's very good, right? Always there will be a pros and cons. Always there is. Hi guys. ഇന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഫെയർവെൽ. ഞങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയല്ലോ. താരാ നോക്കിക്കേ ചിയമോള്. ഹായ് ഗൈസ് മോറ. ഹായ് ഗൈസ്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലൻസ്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലൻസ് വ്ലോഗ്സ്. യെസ്. ഹായ്. ഹായ്. അപ്പോൾ ജെൻസിൽ ഇവിടെ. ലേഡീസ് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ആശ്രയമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ ഫെയർവെലാണ്. ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയല്ലോ. ഗിഫ്റ്റ് പൊട്ടിച്ചു. ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രെയിം പൊട്ടിച്ചു. പുതിയ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയില്ലേ? ആ കിട്ടി. ഞാൻ എല്ലാവരെയും കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ചേർന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഫെയർവെല് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ അടിപൊളി ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാം നിപ്പുണ്ട്. ഇന്ന് ചിരിക്കട ആകാശേ. ഇപ്പൊ ആരും എന്തിനോ വിളിച്ചു. എന്തിനാ ആരും വിളിച്ചു നമ്മളെ? അടുത്ത ഫോട്ടോ ഇനിയോ? ഹായ്, ഇതാണ് ശിവൻ. ശിവൻ ഔട്ട്ഫിറ്റ് കാണിച്ചേ. ആ പൊട്ടിച്ചു. ആ താഴെട്ട് പൊട്ടിച്ചു, തറയിലിട്ട് പൊട്ടിച്ചു. മനസ്സിലായിരിക്കാൻ പോവാണ്. ഞാൻ ഇനി വിശേഷമായിട്ട് ഇനി വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അലൻ ഒരുങ്ങി വന്നാണ്ടില്ലേ? ക്യാമറ കയറി വരില്ല. സാൻഡ്ര ആയിരുന്നു ഗൈസ്. ജിയ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയും ഞങ്ങളുടെ നമുക്ക് വേണ്ടി. നിങ്ങൾ എന്റെ സ്വന്തം ചേച്ചിമാരുടെ ബാക്കി പറ. ഇവരില്ലാണ്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല. പാപ്പച്ചൻ കണ്ണിലുണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ ഡാൻസ് മെമ്പറാണ്. ഡാൻസ് ക്ലബിൽ മെമ്പറാണ്. ക്ലാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്നേഹമില്ല. സ്നേഹത്തിലുള്ള ഓടി പോകുന്നുണ്ടല്ലേ? Future me will be missing this vlog. വല്ലപ്പോഴും എടുത്ത് കാണണം. 28 വയസ്സായാലും 5 ഇത് കാണണം കേട്ടോ. ഞങ്ങളൊക്കെ മറക്കുന്നതാണ് 5 പറഞ്ഞു വരുന്നത്. മറക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫെയർവെൽ വ്ളോഗ്. സോ നാളെ അടിപൊളി വ്ളോഗ്. എല്ലാവർക്കും ബൈ.